Bawal sumuko. Ayun, harang. Harang by ACB. Full watch natin yan. Malapit na ma-full watch si Bay Elimi. Ano yun? Kasunugan na. Mission completed. Yun. Rank upgrade reward. Elimi TV vlog. Thank you for watching. Yahoo yahoo. Ayun, may harang mas dulo be. May harang mas sa dulo. Uy, walang harang. Anyari sa video mo Bay Elimi? I don't know what happened. No odds. Kay yo yo yo. OTW, Ma'am Joy Salim. Yahoo yahoo. Hanap tayo ng mahabang video mo. My God. Ito may 7 minutes. Yun oh. Harang Ma'am Joy Salim. Naku, mahaba to. CPR to. Korean. Korean. Ayun, malapit na ma-full watch si Darren. Ayun. Full watch, may harang sa dulo. May harang sa dulo, Darren. Full watch natin yan, ang harang. Yun, nasa ano lahat? Yun oh, naghihintay kami ayuda for Christmas. Wala pala. Ayun, full watch na si Tire. Nag-playlist na. Next. Salamat. HL Vlogs. Si Sir Onin pala. OTW, Sir Onin. Si Sir Onin. Naka-live yata si Sir Onin. Ay, hindi pala. How can I just let original guitar skills pop rock. Just live without it. Hoy! Ma'am Noli Ramos. Good evening, good evening. Yahoo, yahoo. Ayan, isunod kita, ano? Ma'am Noli Ramos, pagkatapos ni Ma'am Joy Salim. Si Bay ICB, continuous. Si Dairin, nasa harang. Haba ng harang ni Dairin. Thank you, thank you. Salamat, Ma'am Noli Ramos. Hoy! Mga kahoy, mga kayoyoyo, mga kakwi. Good evening sa lahat. Magandang gabi sa lahat. Good evening Ma'am Nol. Yahoo yahoo. May nagano sino ba 'yan? Nagpaulan na. Nagpaulan ng ano, ng palipad. Ano yun, Ma'am Nol? Pag may magpalipad, titigil na ako. Tapos, nung may nagpalipad na, sabi, hoy, hindi ako titigil. Natatawa ako. Nakatambay ako noon. Nakatambay ako, Ma'am Nol. Natawa ako. Yung pakulay ba? Uy, may Karen, nandito yung main channel niya. Sangkay. Like 26, nasaan ka?
Umikot. Umikot. Salamat.